नमस्कार। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आपण माने जो भी स्वप्न नहीं कि मोदी केयर को आसचंती बिल्कुल ठीक जगह रे आसकी पहुंचचंती। आमे बिजनेस को केमती आमे करिबा, कौन कौन ऑब्स्टैकल्स आसुची, कौन कौन असुविधा आसुची, आमे से ऊपर आज डिस्कशन करिबा। फ्रेंड्स, प्रथम तो बिजनेस आपन को दबो कौन पई आपन करिवे। मु जने हाउस वाइफ, मु कौन देखि के आसीथिली एक कथा मु आगो आपन को क्लियर कर दिए कि कौन मते आवश्यक थिला बिजनेस रो बा कौन देखिथिली बिजनेस रे। मोर इंट्रोडक्शन मु दिए फास्ट रे। मो ना धरित्री बाग, आउ मो दीटा छुआंगर माँ। आउ क्वालिफिकेशन रे मु एमए पॉलिटिकल साइंस और एमबीए एचआर करिछि। बट केबे जॉब करिनी, केबे जॉब करबा को चेष्टा भी करिनी, काई ना मोर दीटा छुआ को मु बेस्ट लाइफ देबा को चाहूथिली। तांको पढ़ा लिखा डिस्टर्ब न हो, से माने हैरान न होंतु, से मु केबे जॉब करबा को चेष्टा भी करिनी। फ्रेंड्स, बट मन भितर थाई कि मो निजर इनकम मु देखिबी। हजबैंड रो बहुत बहल जॉब थिला नालको रे, आउ एबे रिसेंटली 2 वर्ष हला रिटायर्ड हेइचंती। बट आज ठु ए जो बिजनेस मु स्टार्ट कली 21 वर्ष पूर्वे, केमती बिजनेस मु आसिली तार टिके बैकग्राउंड मु कहि दिए। मते मो पुतुरा जे मो बड़ देडुसुर को पुओ मो घर को आस्तिले, आ गोटे हमर मोदी केर गोटे कनेक्ट मैगजीन आनिकी से टी परे रखिदेले, आ से गाधेबा को पळेले। मु से मैगजीन को उल्टे उल्टे देखिली। सेठी आम भलिया सिंपल सिंपल हाउस वाइफ मानकर सक्सेस स्टोरी गुडा लेखा आइथिला कि जो माने भल से दस्खत भी करि जाननांती, मुंडरे ओढना देकी थिबा लेडीज माने 40,000 50,000, आउ जने टॉप लेडी तो 5 लाख टका इनकम करूथांती। मते सेटा बहुत अट्रैक्टिव लागिथिला कि कोन ए माने एमती करूचंती घरे रही कि जे एते टका इनकम करूचंती। तो मु जतल मो पुत्रा गाधे के आसिली तां पचारली, बेटा एटा कोन? से मते कहले कि खुड़ी गोटे बढ़िया बिजनेस इंडिया रे लॉन्च हेची, आ तमे घरर ग्रोसरी कोठु आनुच? मु कहली हमर नालकोर गोटे कपड़ स्टोर अछि, मु सेठु आनुची। ଆଉ ଆମର ଦରମାରୁ କଟିଯାଏ, ଆମକୁ ପଇସା ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡେନି। ତ ସିଏ ମତେ ବୁଝେଇଲେ କି ଯଦି ତମକୁ ସେ କିଣା ଉପରେ ଯଦି ଇନକମ୍ ବି ଆସନ୍ତା କେମିତି ଲାଗନ୍ତା? ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗନ୍ତା। ସେମିତି କଣ ହବ କି? ସେ କହିଲେ ଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଜନେସ। ଦେଖ, ତମେ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ବି ସାବୁନ ସର୍ଫ ପେଷ୍ଟ ତେଲ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସେଟା ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ଆଣୁଛ ଏମଆରପି ଦେଇକି ଆଣୁଛ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମର କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ତମେ ଜିନିଷ ଏ ଦୋକାନରୁ ବି ଆଣିଲ, କାଲିକେ ମନେ ପଡିଲେ ସେ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲ, ଆଉ କୋଉଥିରେ କୁଆଡେ ଯାଇଛ ସେ ଦୋକାନରୁ ବି ଆଣିଲ। ବଟ୍ ମୋଦି କେରେ ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆଣିଲେ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ମିଳିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ସେୟାର କରିଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ନେଇଯିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢିକି। ଏଠି କଣ ହବ, ସେ ମତେ ଏଇଟା ଏତିକି ହିଁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ମୋଦି କେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ଓ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ। କଣ ସେ ସୁବିଧା? ନମ୍ବର 1 ରେ ଶତକଡ଼ା 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ ରେଟ୍ରେ ପାଇବେ। ଛପା ମୂଲ୍ୟରୁ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜିନିଷ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାନ ଉପରେ ଆମର କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥାଉଛି କି ଆପଣ ୟାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ୱାପସ କରିଦେବେ। यानी कि ଠିପି ଖୋଲିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ୱାପସ କରିଦେବେ। କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଯିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସମୀର ମୋଦିଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ସାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗଲା। 3ରେ ହେଲା ମାସିକ କିଣା ଉପରେ ଶତକଡ଼ା 7 ଭାଗରୁ 16 ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋନସ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଆମର 1 ରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆମେ କିଣା ବିକା କରିଥିବା, ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ମାସର 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚେକ୍ ପଡିଯାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା, 2,000 ଟଙ୍କା, 3,000 ଟଙ୍କା ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି 1,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ 10% ର ଗୋଟେ ଫ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳିବ। यानी कि 1,000 ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଫ୍ରି ମିଳିବ, 2,200 3,300 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଫ୍ରି ମିଳିବ, 5,500 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଫ୍ରି ମିଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫର ଅଛି। 5ରେ ଯଦି ଆମର କିଣା 2500 ରୁ ଅଧିକା ହଉଛି ଆମ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ, ତେବେ 6 ମାସ କିଣିଲା ପରେ 7 ମାସ ବେଳକୁ ସେ 2500 ଟଙ୍କାର ସାମାନ ଆମେ ଫ୍ରି ପାଇବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା। ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଗ୍ରାହକ ହେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଗ୍ରାହକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ, ଯୋଉମାନେ କି ଏଠି ଇନକମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଠି କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଢା ଲିଖା ଲୋକ, ସେମାନେ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସୁବିଧା? ଟଙ୍କା 100ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ପରିବାର ସହ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲି ପାରିବେ। यानी कि ଫରେନ୍ ଟୁର ଏଠି ଫ୍ରିରେ ଅଛି। 8ରେ ଆର୍ଥିକ ଆଜାଦି ପାଇବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଆଜାଦି କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ବି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ଅଫିସକୁ ଯିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଇନକମ ଆସିବ। ବଟ ଏଠି ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଏଠି ଇନକମ କରିବେ।
तापर किछि वर्ष गला परे आपण काम बंद कले भी आपनको पैसा आसुथिबो जेमति कि किशोर कुमार गोटे गीत गाई देइचंती थरे मेहनत करी गोटे गीत गाई देइचंती ताको गीत जेते भी बिक्री होउथबो ताको घर को रॉयल्टी इनकम जाउथबो प्लस आ गोटे हला ऑथर माने गोटे बही जदी गोटे लोक लिखि देइचंती से बही जेते भी बिक्री होउथबो ताको परिवार को रॉयल्टी इनकम जाउथबो माने थरे मेहनत करिबा प्लस जिंदगी भर पैसा आसुथबो आमे बंची थाउ थाउ बा मरला परे मध्य एता कहंती पैसिव इनकम तापरे 9 नंबर रे सम्मानित हेबा सुजोग आपण माने देखुथिबे मोर स्टेटस रे मीटिंग सेमिनार माने हमको आपनको फूलमाला दिया है कि स्वागत करा जिवो सर्टिफिकेट दिया जिवो आ मान सम्मान सहित आपनको रिकॉग्निशन मिलिबो 10 रे कार मोटरसाइकल घर बनेवा पई भी एठी पैसा अछि फ्रेंड्स मु जे घरे बसती एटा भुवनेश्वर घर हमर एटा मोदी केयर पैसा रो किछि निया हेछि आउ जो कार कथा कहली मर्सिडीज गाड़ी ए बिजनेस रो हमें पाइछु कार फंड रू आउ प्रति वर्ष 11 नंबर रे प्रति वर्ष बोनस पाइबार सुযোଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି प्रति मासକୁ तो आपनको मिलिबो ही मिलिबो प्लस प्रति वर्ष तो कंपनी टोटल सेल रो जेतिकी रो टर्नओवर रो जेते डायमंड माने थिबे तांकू मिले से गोटे बोनस गोटे एक्स्ट्रा बोनस गोटे आपनको वर्षକୁ थरे मिले आ 12 नंबर रे आपण बहुत लोकଙ୍କୁ रोजगार करिवार सुযোଗ देई पारिबे फ्रेंड्स आज आमे चाकरी जदि करूचंती केते लोक चाकरी देई पारिबा बट ए बिजनेस रे आपण बहुत सारा लोकंकर जिंदगी को टच करि पारिबे सेमान को आपण रोजगार देई पारिबे तो ए पेपर मु आपन देई देबी प्रिंट आउट काढी के इंग्लिश वर्जन भी अछि आ ओडिया भी करा हिची तो आपण एटा को कलेक्ट कर नेबे तो फ्रेंड्स एति की जदि सुविधा जदि हमको मिलुची तबे काहे कि हमें मोदी केयर करिबानी जो भी आपण लक्स लिरिल जो भी कंपनी आपण बाहर व्यवहार करचंती आपण धरतु 2 वर्ष हैला 3 वर्ष हैला 5 वर्ष हैला आपण व्यवहार कलेनी कोन सी माने आपण टकाटे भी आपण अकाउंट को देबे की होली दिवाली नुआखाई जहाँ भी आसिला हमर पर्वपर्वाणी माने सेमान देबे की किंतु मोदी केयर रे आपण जदि वंस ना रजिस्ट्रेशन करके खाइले ताहले आपण को एतिकी गुडा को बेनिफिट मिलिबो कार मिलुची घर मिलुची फॉरेन ट्रिप मिलुची आम पिला छुआ पई हम गोटे भविष्य सिक्योर करि परिबा आम अंते आम ए बिजनेस ऑटोमेटिक तांको ना रे ट्रांसफर हे जिवो तापरे रहिला फॉरेन ट्रिप रो जो सपना बहुत सारा लोक आम भलिया लोक जो इंडिया भितर ही बुलुथुलु आमे केबे पासपोर्ट कोन जानि नथिलु फॉरेन ट्रिप केबे हम जाई नथिलु गोटे मोदी केयर जरिया रे आमे 5 थर फॉरेन जाई के आसु प्लस एबे लॉकडाउन हे गेला बोली नाले आ दे तीनटा कंट्री आउरी भी कवर हे जाई थांता प्लस एबे किछि लोक स्पेन बुली के आसिले नेक्स्ट डिसेंबर मास को बहुत लोक आम जाउचु श्रीलंका तो ए सब भी आपन को मागना रे कंपनी फ्री रे बुले आनिबो जदि आमे केवल दुकान बदलैबा ये तो गला पार्ट तबे आमे डेली काम कोन को काम आमे एमती करबा जहारी फल हमर ए सब इनकम आसीबो फ्रेंड्स आज सकाळे गोटे मीटिंग थिला प्रमोद सर पर सेठी आमे बसतिलु सेठी गोटे लेडी थिले लवली शेखावत समथिंग ता ना थिला से कहले मो छोटो छुआ थिला मो घर केबे मीटिंग को जाइनी कि बाहर को जाइनी बट वो घरे थाई कि आज बिजनेस को स्टार्ट कली आउ आज तांको डेट इनकम होची 4,66,000 टंका पर मंथ से कहती मु केबे कहा घर को कि कोठी की मीटिंग जाई नहीं जमा मु केवल ऑनलाइन रे ही काम करछि सोशल मीडिया को यूज करछि आपण जानचंदी कि इंडिया और चाइना होची हमरो पूरा पृथ्वी रे सबुठारु हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला देश आग चाइना आसे सेकेंड रे आमे आसु बट ताठार भी आहरी बड़ जो हमरो सोशल मीडिया होची बहुत पॉपुलेशन थिबा जिंस एबे त आपण हरेक लोगों का हाथ रे देखिबे स्मार्टफोन अछि स्मार्टफोन फोन अछि इन द सेंस व्हाट्सएप रे से मतलब व्हाट्सएप रे भी अछि फेसबुक रे भी अछि इंस्टा रे भी अछि आउ कोन ट्विटर कोन कोन सब जो नाम माने अछि सेगुडा करे मध्ये अछंदी तो एमती कि सोशल मीडिया होची सबुठारु हाईएस्ट एबे पॉपुलेशन थिबा जगह तो आमे जदि सोशल मीडिया को जदि यूज करिबा देन एबे धन आमे आमे जो आपण आमे मु एबे इंटरैक्ट होचु कोन एटा एटा सोशल मीडिया एबे ना मु आपण को देखिछि ना आपण मते देखिचंदी बट एबे सोशल मीडिया द्वारा आमे समस्त कनेक्ट हेलु तो एटा को आमे भास्ट रेंज रे आज तो इंट्रोडक्शन थिला तो आमे याकू चेष्टा करिबा जे आपण को जते भी नुआ पुराना लोक जो माने भी अछंती तांको आमे 3 ରୁ 4 गोटे घंटा हमें टाइम मागिबा कहीं ना मैक्सिमम हाउस वाइफ 3 ରୁ 4 कहले मते आज किछि लेडीज लीडर माने कि 3 ରୁ 4 समस्ते प्राय फ्री थांती
ଆଉ ଚାରେ ତ ଫେର ଚା ଫା ବନେଇବା ଘର କରଣା କାମରେ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଚିନି ଚାର ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମତେ ବି ଖାଇସାରିଲେ ନିଦ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ବନେଇ ପାରିବା, ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବନେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବିଜନେସ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ନିଜେ ଗୋଟେ ଘରେ ଯାଇକି ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ପେପର କାଢିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ ମୋଦି କେୟାର ଦ୍ଵାରା ପୁରା ହେଇପାରିବ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଗ ନୋଟ ଡାଉନ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ମାନେ ଫୋନଟେ ଦରକାର ବି ଲେଖନ୍ତୁ, ଘର ପାଇଁ ଭଲ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟେ ଦରକାର ବି ଲେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ବର୍ଥଡେ ଦିନ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ସାଇକେଲଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିବି ସେଟା ବି ଲେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ହାରଟେ କି ଚେନଟେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ବଟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେଟା ବି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ତାଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସଟେ ଦେବେ, କି ଭଲ ଭଲ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦେବେ, କି ଭଲ ମୁଦି ଗୋଟେ ବି ଦେବେ ଗିଫ୍ଟ କରିବେ, ତାକୁ ବି ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ବକ୍ସ ବା କମ୍ପାସ ବକ୍ସ ବି ଆପଣ ନିଜ ପଇସାରୁ କେମିତି ଗିଫ୍ଟ କରିବେ ସେଟା ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମ ମା ବାପା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୁହିତା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ନିଜ ପରିବାର ତ ମା ବାପା ଯୋଉ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଆମର ପରିବାର, ଆଉ ଯୋଉ ଘରକୁ ଆମେ ଯେ ବୋହୂ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଆମ ପରିବାର। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆମ ଉପରେ ଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାପା ଘର ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥାଏ, ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କର ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବା, ତେବେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଜଣକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବାପା ଉପରେ ବା ସ୍ଵାମୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିବା, ତେବେ ଆମେ ଦରକାର ପଡିଲା ବେଳକୁ କେମିତି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉ ବି ମୁଁ କହିଲି ଯେ 10ଟା 12ଟା ଯୋଉ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଭିତରେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ରାଇ ପ୍ୟାନ୍ ବି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ବି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଟା ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୋନ ଦରକାର, ସେଟା ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ନା ଯାହା ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ ଡ୍ରିମ୍ ବୁକ୍ ବୋଲିକି ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଡ୍ରିମ୍ ବୁକ୍ ରେ ଯେତେ ବି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ବି ଆପଣ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ପୁରା ହବ ତାକୁ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭଲ କହିବେ, ନିଜ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭଲ କହିବେ। ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ, ସେ ୱାର୍ଡ କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ମଣିଷର ଦିଟା ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆଉ ପଛରେ ଗୋଟେ, ୟାକୁ କହନ୍ତି କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ, ଆଉ ପଛପଟଟା କହନ୍ତି ସବ୍ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ। କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି, ଆମେ ଯଦି ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି, ଖାନା ଖାଉଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ୟାନି କି ଆମେ ହୋସ ହାବାସରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଅଜଣାତରେ ହଉଛି, ସେଟା ହେଲା ଆମର ହାର୍ଟ ବିଟ୍। ଆପଣ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ହୃଦୟଟା ହାର୍ଟଟା କେତେ ଥର ଧଡକିଲା, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା କେମିତି ଖାନା ହେଇକି ଡାଇଜେସନ ହେଇକି ଫାଇନାଲି ଟଏଲେଟରେ ପଡୁଛି ସେଟା ବି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଥର ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣା କି ଜାଣିନୁ। ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାଟା ଗଣିବା ତାହେଲେ ଭୁଲିଯିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଟୋମେଟିକ ହଉଛି ସେଟା ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ସବ୍ କନସିୟସ ବ୍ରେନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜିନିଷ ଧରନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର କାର ମତେ ଦରକାର, ଚକାଚକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିବ, ମଝିରେ ଯୋଉ ସିଟ୍ କଭର ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବ୍ଲୁ କଲର ଟର୍କିଶ ଟାୱଲ ପକେଇଛି, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡୋର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ସେଦିନ ମୁଁ କୋଉ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୋଉ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ପଛ ସିଟରେ ବସିଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଲୁଗାପଟା ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣ ଦିମାଗର କ୍ୟାମେରାରେ ତାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମନେ ପଡୁଛି ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏ କଲର ଗାଡି ହେଇଥିବ, ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ କହିଲି ଯେହେତୁ ମତେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଗାଡି ପସନ୍ଦ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବି କଲର ଗାଡି ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ସେଠି। କେମିତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ କଭର ଉପରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଟାୱଲ ବିଛେଇଥିବେ, ଡ୍ରାଇଭର ସିଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଉ ଗାଡି ଚଲେଇବ ଯିଏ, ସେଠି କୋଉ କଲର ଟାୱଲ ପଡିଥିବ, କୋଉ କଲର ଜୋତା ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିଥିବେ, କୋଉ କଲର କୋଟ ବା ଡ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ରଙ୍ଗର ଶାଢୀ ପସନ୍ଦ ସେଦିନ ଆପଣ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେ ସବୁ ଯାକ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ମାନେ ପଛପଟେ ସିଟରେ
ବସିକି କଣ ଖେଳୁଥିବେ, କଣ ଖାଉଥିବେ, ଚିପ୍ସ କୁରକୁରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ଓ ଆପଣ ସାନ୍ସ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବାର ବାର ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ସବକନସିୟସ ବ୍ରେନରେ ସେଟା ଫିଡିଂ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସ, ଯୋଉ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଟାକୁ ସତ କରିକି ଦେଖେଇଦବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ କଣ କରୁ, ସକାଳ ପାଇଲେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯାଦା କହୁ। ପିଲାକୁ ଗାଳି କରିବାଟା ବି ହଉ, ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିବାଟା ବି ହଉ, ନିଜ ପାଇଁ ବି ହଉ। ମୋ କିସ୍ମତ ସବୁବେଳେ ଖରାପ, ମୋ ଦ୍ଵାରା କିଛି ବି ଭଲ କାମ ହୁଏନି, ମୋ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁଠୁ ବର୍ବାଦ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ସବୁଠାରୁ ବେକାରିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ। ଯୋଉ ଆମେ ବାର ଏ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସେଟା ଆମର ସବକନସିୟସ ବ୍ରେନ ସେଟା ଶୁଣି ଦଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି, ଆମ କାନ ଅଛି। ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ସେଟାକୁ ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ସେଟାକୁ ସେ ସତ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ତୁ ପଡିଯିବୁ ବୋଲି, ପଡିଲୁ ନା। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଖେଳୁଥିବ ବୋଲେ ଦେଖ ପଡିଯିବୁ, ଦେଖ ପଡିଯିବୁ, ଦେଖ ପଡିଯିବୁ, ବାକି ଧଡ଼ାମ କରି ସେ ପିଲା ପଡିଲା। ଦେଖିଲୁ ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁ ପଡିବୁ ବୋଲି। ତ ଏଇଆ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ୟୁନିଭର୍ସ ବୋଲନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବୋଲନ୍ତୁ, ଖୁଦା ବୋଲନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ବି ବୋଲନ୍ତୁ, ସେଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଲାବରେ, ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଟେକା ପକେଇଦବା, ସେ ତରଙ୍ଗ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ପାଣି ହଲି 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 ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଆମର ସୋଚ, ଆମର ବାଣୀ ବି ସେଇଭଳିଆ ୟୁନିଭର୍ସର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହିଁ ଯାଉଥିବ, ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହିଁ ଯାଏ। ଆଉ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଭଲ କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନା, ମତେ ଆଉ 6 ମାସ ଭିତରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ ଦରକାର ମୋ ନିଜ ନାଁରେ। ମାନ ମୋ ନାଁ ଧରିତ୍ରୀ ବାଗ, ମୁଁ ଲେଖିଲି। ମତେ ଆଜିଠୁ 6 ମାସ କାଉଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 6 ମାସ ପରେ ମତେ ମୋଦି କେୟାରରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ ଦରକାର। ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି କହୁଛି 5,000 ବି ଲେଖନ୍ତୁ, 5,000 ଇନକମ ଦରକାର, 10,000 ଦରକାର, 50,000 ଦରକାର, ଯାହା ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ ଦିମାଗ ଆଇଡିଆ ଦବ, ତାକୁ କଥା ହ, ତାକୁ କଲ୍ କର, ତ ଅଫଲାଇନ ସଙ୍ଗ କନସଲ୍ଟ କର, କେମିତି ହେଲେ ମୁଁ 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବି। ଅଟୋମେଟିକଲି ସେଗୁଡାକ ଆଇଡିଆ ଦବ। ଏଇଟା ବୁଝ କମେଇ ଦେବି ନା ବହୁତ, ଅଟୋମେଟିକ ଦିମାଗରେ ସବୁ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ସତ ହେଇ ହେଇ ସେ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛି। ଆମେ ମୋଦି କେୟାର ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖେ ମାରୁତି ଓମନି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି କେୟାର ମିଟିଂ ସେମିନାର ଆସିଲୁ, ପ୍ରମୋଦ ସାରଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ଥିଲା। ସେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟିଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ବସିକି, ଆମେ ସାର୍ ଆମକୁ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, ଷ୍ଟେସନ ଯାଉ। ତ ମତେ ସେ ଗାଡିଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଉ ମତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଗାଡି କଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ସେଠି ଲେଖିଲି ଯେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ହୁଣ୍ଡା ସିଟି। ବଟ୍ ସେତେବେଳକୁ ନା ଆମ ପାଖେ ପଇସା ଥିଲା, ନା ସେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି କିଣିବାର କୌଣସି ମତଲବ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପଇସା ଆସିଲେ କିଣିବା, ମୋଦି କେୟାରରୁ ପଇସା କମେଇବା, ତାପରେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି କିଣିବା, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଛି କି ଆମ ଅଫିସରେ ଜଣେ ବାସ୍କେ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ସିଏ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦିନ ମୁଁ ସେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ଆଣିବି ବୋଲିକି, 50,000 ଟଙ୍କା ସେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ଯୋଉ ସୋରୁମକୁ ସେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବଟ୍ କଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ପଇସା ତାଙ୍କର ପାଇବାର ଥିଲା କଣ ପାଇପାରିଲେନି ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ କି ଭାଇନା, ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେ ଗାଡିଟା ନେଇ ଆସନ୍ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ଅଲରେଡି 50,000 ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ବାକି ପଇସା ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ବେଳେ ତାକୁ ଗାଡି ତ ମଗେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ଏବେ ଫିଲହାଲ ନାହିଁ। ତମେ ନେଇଯିବ କି ସେଟାକୁ। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଅଫିସରୁ ଫୋନ କଲେ କି ଧରିତ୍ରୀ ଏମିତି ଏମିତି ବାସ୍କେ କହୁଛି, ଅଲରେଡି 50,000 ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେ ଏବେ ପଇସା ତା ପାଖେ ନାହିଁ, ବାକିଟା ସେ ନେଇପାରୁନି। ତ ଆମେ ନେଇପାରିବା କି ମତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପଚାର ପଚାର କୋଉ କଲର। ସେ କହିଲେ ହଁ ବାସ୍କେ କୋଉ କଲରରେ, ନା ସେ କହିଲେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଭାଇନା। ଆରେ ବା, ମୁଁ ଆସିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କାନ୍ଥରେ ମାରିଥିଲି ମୋ ଡ୍ରିମକୁ ଦେଖିଲି। କହିଲି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ପଇସା ହେଲେ ଆମେ ଯିବା କିଣିକି ଆଣିବା, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦେଲୁ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇକି ଏମିତି ଛାପିଦେଲି, ଆଉ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରେ। ମତେ ଗୋଟେ ମୋ ଅଫଲାଇନ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବେ ସତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦିନ ସେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ମତଲବ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ। ଆହୁରି ବି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଆହୁରି ବି ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଗୁଡାକ ଖୋଲିବି, କେମିତି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୋ ଲାଇଫରେ ସଫଳ ହେଇଛି ମୋଦି କେୟାର ପରଠାରୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋଦି କେୟାର ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ କେହି ଦେଇ ନଥିଲେ। ମୋଦି କେୟାର ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି, ସେଟା ତମେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।
बट मोदी के राह को आसला परे नाही एवरी डे आमर हातर रेखा बदलुची प्रतिदिन आमर सोच आमर विचार आमर भाग्य बदलुची आमे जेमती भाबिबा जेमती कर्म करिबा सेदिन आम खातार सेया लेखा हबो यानी कहिबाकू गले ए विश्व ब्रह्मांडटा पूरा ब्लैंक बोर्ड ब्लैंक माने पूरा खाली बोर्ड आपण निजे भाग्य निजे लेखिबे कोन आपण लाइफ रे चाहुचंती ईश्वर किछि करिवेनी आपण पई केवल से तथास्तु करिवे ଆପଣ ଯେତିକି କାବିଲ मतलब मेहनत करिवे जा पाई ईश्वर आपन को परीक्षा करिवो हर मोमेंट रे और आखिरकार सेटा मिलिबो ही मिलिबो एटा मोर निजी जिंदगी रो अनुभूति फ्रेंड्स 21 वर्ष भितरे मो मोदी केरु कोन कोन पाइछि फास्ट तो पाइछि मोर निजर आत्मविश्वास आज भी जो मु आपन सामने बसी की दीपद कहि पारुछि बिलीव करंतु 21 वर्ष परे मु सेतिकी काबिल नथिली जदि कि आम घर को कुणिया आसिला मु आनिकी चाट रे थुई देकी पळै जिबि मते के जदि पचारिबो भाउज नमस्कार कि मु नमस्कार कहिला बेलू को भी मु माने थतमम हो जाउथली से भलिया लेडी आज आपण मानको सामना रे स्टेज रे मु कहि पारुची मोर आत्मविश्वास द्वितीय रे बिजनेस रे मोर निजर इनकम मु जो देखिया को चाहुतली देखंतु आमे जे हाउस वाइफ मु गोटे सत कथा कहिबी आमे दिन राती हस्बैंड पई पुओ पई जियो पई समस्त पई काम करूथबा घरर सासू ससुर जे कुणिया आइला ताकू देख सब कर किंतु जेतबे निजर किछि आवश्यक पड़िबो सेतबेल को हस्बैंड को पैसा मागिला बेल को से माने भिक देला भला देबे मु मो कथा कहूनी एज ए लेडी समस्त कथा कहूची जेतबे पैसा मागिबा को हमको पड़े ना हजार थर भाबिया को पड़े जे कोन कहि कि मागिबी फ्रेंड्स हमको कोन इच्छा नै कि आम निज इच्छा रे आम निज इनकम आम हिसाब रे खर्च करिबा और जदि हस्बैंड माने पैसा भी देथिबे एटा कामबाल रो पैसा एटा खीरो वाला पैसा एटा पिला को ट्यूशन फीस से भितरु भी आमे जति खर्च करके आमे जो बंचे बुंचा के रखिथिबा से भितरे कोन गोटे जरूरी पड़ले आमे ताको किनुचंदी कि ये व्यवहार करूचंदी फ्रेंड्स हमर निजर इनकम हबो निजर हिसाब रे खर्च करिबा आ आमे निजे तो मेहनत करूचंदी ही फ्रेंड्स हमको मेहनत करिबा पे के मतलब कमेंट करि परिबोनी काइना आमे ऑल लेडीज समस्त आमे मेहनती आमे जेतले झियो थिलु आमे 10टा बेले उठले भी हमको के कहु नथला किंतु जेते बेले हमको हमर सांसारिक बोझ पड़े ए जे झियो रु जेतले बहु हो ऑटोमेटिकली से झियो केमती ट्रांसफर हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन आसी जाए ता भितरे कि सबु जिंस ता भितरे ऑटोमेटिकली आसी जाए मां हबाटा कार पत्नी हबाटा कार बहु हबाटा सबु दायित्व को खुशी 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 बिना किसी ऑब्जेक्शन रे निभै चाले बट रिटर्न रे किसी मागे नहीं किंतु मोदी केयर आपन को पचारुची कि हमर स्वप्न कोन हम हस्बैंड जो स्वप्न हमको देखेले हम सेमती चलिले जो जिंस देले हम पिंदिले जो जिंस देले हम खाइले जेमती घरे हमको रखिले हम रहिले किंतु आमे जदि निजे इनकम करिबा हम एक तो हम स्वामी को सपोर्ट करिबा ही करिबा हम पिला छुआ को भविष्य भी करिबा आ एठी बहुत सारा आम भलिया हाउस वाइफ मान को भी गोटे नुआ रास्ता देखै परिबा कि तमे घरे बसी की तम पिला छुआ संगे संगे रही की तमे एठी इनकम करि परिबो फ्रेंड्स मते बहुत खुशी लागिबो जो दिन आपण माने इनकम लक्षे टंका क्रॉस करिवो काइना मु जो लेवल रे अछि मु चाहि भी आपण माने से लेवल को आसंतु आ ए बिजनेस रे जणे नुहे दि जण नुहे हजार हजार लेडीज किछि दिन काली परदिन मीटिंग रे किछि लेडीज मान को इंटरव्यू भी आपण को देखेबी बहुत लेडीज जो माने आमठु भी आउरी बत्तर जिंदगी जो थिले बट आज से माने फाइनेंशियली साउंड होइचंदी निज परिवार को भी हेल्प करूचंदी निज माँ बापा को भी हेल्प कर पारुचंदी निजर भाई भौणी की भी हेल्प कर पारुचंदी ए सब सुजोग आमे एठी पाई परिबा फ्रेंड्स तो आज बोधे टाइम हेलानी आमे प्रतिदिन ए टाइम रे आमे 3 रु 4 आमे आपण माने फ्री रहंतु गोटे घंटा निद को सैक्रिफाइस करंतु मोर रिक्वेस्ट आपण समस्त को आ नुआ जेते भी गेस्ट आछन ताकू भी डाकंतु आ जो माने भी चाहुचंदी कि एटी पर्सनली किमते आमे इनकम करिबा ता पे आमे पर्सनली कथा हबा कि कोन ताकर एबर सिचुएशन कोन कोन से असुविधा फेस करूचंदी से माने मते कॉल करि पारिबे फ्रेंड्स आउ तापर आमे इनकम ऊपर डिस्कशन करिबा ठीक अछि ओके थैंक यू सो मच आपण माने आसिले काली की आमे नेक्स्ट सेशन रे बहुत जण बहुत लोगों को आशा करिवु से माने भी आसंतु मीटिंग को सक्सेसफुली चलेबा आमे थैंक यू